बिरयानी शहर में सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है, लेकिन अगर उस बिरयानी में कीड़े पाए जाए तो इससे न सिर्फ स्वाद प्रभावित हो सकता है बल्कि स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा हो सकता है। हाल ही में सिलीगुड़ी के लेक टाउन और चंपासड़ी इलाकों में बिरयानी की दुकानों पर कीड़े वाली बिरयानी परोसने के आरोपों को लेकर पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है। गुरुवार को बंगाली हिंदू महामंच ने घटना के विरोध में सिलीगुड़ी नगर निगम का घेराव किया। संगठन ने आरोप लगाया कि एक के बाद एक कीड़ों वाली बिरयानी बिकने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। तो क्या मेयर बाबू बिरयानी खाएंगे, या नारा लगाते हुए संगठन के सदस्यों ने गुरुवार को नगर निगम गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उनके हाथों में बिरयानी के पैकेट थे जिन्हें वे मेयर को सौंपने की योजना बना रहे थे। हालांकि मेयर के मौजूद न होने के कारण वे गेट के बाहर ही विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन को लेकर माहौल काफी गर्मा गया। सिलीगुड़ी नगर निगम के सामने सड़क पर यातायात बाधित हो गया। इस स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। करीब 1 घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। बंगाली हिंदू महामंच का कहना है कि हाजी बिरयानी जैसी दुकानों के खिलाफ सख्त अभियान की जरूरत है। दूसरी तरफ मेयर गौतम देव ने कहा कि इस संबंध में पहले से ही कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर अभियान पहले ही शुरू हो चुका है। দেখুন, আমরা একটা মেয়র সাহেবকে বিরিয়ানি গিফট করতে এসেছি। আপনারা তো কালকে দেখেছেন চম্পাসারিতে একটা ঘটনা, এর আগে লেক টাউনে এরকম একটা ঘটনা আমরা দেখতে পেয়েছি। বছর খানিক আগে দিনহাটায় একটা জায়গায় আমরা বিরিয়ানিতে পোকা পাওয়া গেছিল। তো আমরা সে সাথে শিলিগুড়িতে শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কমিশনারের কাছে আমরা একটা ডেপুটেশন নিয়ে যাই কি ম্যাডাম শিলিগুড়িতে যত হাজি বিরিয়ানির দোকান আছে, A1 হাজি বিরিয়ানির দোকান আছে, সেটার মধ্যে আপনারা একটা তল্লাশি চালান কি তাদের কাছে আদৌ কি ফুড সার্টিফিকেট আছে কিনা, ফ্র্যাঞ্চাইজি লাইসেন্স আছে কিনা, কোথা থেকে এত হাজি বিরিয়ানির লাইসেন্স তারা পাই যাচ্ছে, কোথা থেকে তারা পাচ্ছে, কে তাদেরকে দিচ্ছে। এক একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি 10 জনের নাম, একটা হাজি বিরিয়ানি 10টা নাম বেরোচ্ছে। এক একটা গলিতে A1 হাজি বিরিয়ানি 10টা দোকান বেরোচ্ছে। কোথা থেকে কারা সে লাইসেন্সটাকে দিচ্ছে? আমরা জবাব তাদের কাছে করছি। গোটা শহরবাসী আজকে যে বিরিয়ানি খাচ্ছে, যে পচা বিরিয়ানি খাচ্ছে, সে বিরিয়ানিটা মেয়রকেও খেতে লাগবে, ফুড এমএসিকেও খেতে লাগবে, কমিশনারকেও খেতে লাগবে। কেন তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি? কেন তারা কোনো পদক্ষেপ নেয় নাই বলে আজকে এরকম ঘটনা আজকে শিলিগুড়ি শহরে নজর দিয়েছে? কেন দেয়নি? সেই বিরুদ্ধে আমরা আজকে এখানে একটা ডেপুটেশন প্রদান করতে এসেছি আর মেয়র সাহেবকে একটা উপহার দিতে এসেছি, বিরিয়ানি। আমার নাম সুদীপ ভগত, সম্পাদক বঙ্গ হিন্দু মহামঞ্চ।